3 مہینے کی گبن ہے, 3 مہینے کی گارنٹی کے ساتھ 3 مہینے کی گبن دیں گے دوستو, گارنٹی کے ساتھ چیک کروائیں, 3 ماہ کی کنفرم گبن ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے دوستو فریزین دیکھ سکتے ہیں, یہ تقریباً 6 دانے بن گئے. تو اگر ان کی عمر کی طرف آئیں شہزاد بھائی, تو کیا عمر ہے؟ بھائی یہ 6 جانور جو ہے ان کی عمر تقریباً 13 سے 14 مہینے. انگلش ٹچ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جی, شو کیجئے جی, اب آپ خود یہاں سے ورائٹی چیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں آپ کا میزبان محمد زبیر خان, خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ کو چھچ کے رنگ چینل میں. سب سے پہلے دوستو آج کی تاریخ 11 جون 2026 بروز جمعرات. بہت زیادہ دوستو مجھے ڈیمانڈ آ رہی تھی, ٹھیک ہے, گبن ہیفرز کی ٹاپ کوالٹی. تو اس وقت ماشاءاللہ آپ بھائیوں کے لیے بھرپور شوق لے کر آئیں گے زبردست ہیفرز کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو شہزاد ڈیری فارم, آپ کو پتہ ہے کہ ریگولر میں ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں, بالخصوص گبن بچڑیوں کے حوالے سے بھی جانا پہچانا نام ہے. اور اس کے علاوہ بھی دوستو آپ کو ہر قسم کی ورائٹی یہاں پر ملے گی. آپ کو یہاں پر تقریباً دوستو 9 سے 10 مہینے سے لے کر گبن بریڈوں تک, اس میں ریڈ فریزین, ہالسٹن فریزین, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جرسی, ماؤنٹ بلین, ہر قسم کی ماشاءاللہ بریڈیں شوق اویلیبل ہے. یہاں سے آپ خود دیکھتے جائیں, ٹوٹل آج بھرپور شوق ہوگا انشاءاللہ. اور بتاتے چلیں اس وقت لوکیشن کے حساب سے, سب سے پہلے میں بتاتا ہوں گوندل منڈی دوستو ضلع اٹک میں لگتی ہے. ہر پیر والے دن یہ منڈی لگتی ہے دوستو, جی ٹی روڈ کے بالکل ساتھ. ویسے تو کال اینڈ واٹس اپ نمبر اوپر شہزاد بھائی کا شو ہو رہا ہے, لیکن دوستو میں کہتا ہوں کہ آپ فارم کے اوپر آئیں, وزٹ کریں. چھوٹی بچیوں کے جو شوقین بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ریڈ فریزین, آگے دوستو کمال کا ایچ ایف ڈچ کراس میں ہے, ٹھیک ہے, آگے ہالسٹن فریزین. تو ہر قسم کی آج ماشاءاللہ چھوٹی بریڈوں سے لے کر یہ ڈچ جرسی کے کراس میں بہترین کراس ماشاءاللہ شوق کیجئے. ہر قسم کی دوستو آپ کو بریڈ ملے گی. پہلے آپ جانور دیکھتے جائیں, شوق کیجئے, اور پھر انشاءاللہ ٹوٹل آپ کو بتائیں گے. اویس بھائی سے دعا سلام بھی ہوگی, ٹوٹل آپ کو بتائیں گے ان کی ریٹس اپڈیٹس کے بارے میں. شوق کیجئے, نسلیں دیکھیے ماشاءاللہ دوستو. باقی بتاتے چلے دوستو, ایٹ اے ٹائم آپ کو ہر وقت یہاں پہ تقریباً 40 سے 50 جانور دوستو, ٹھیک ہے. گوندل منڈی میں سب سے بڑا اس وقت ڈیری فارم شہزاد ڈیری فارم ہے. اور ہر وقت دوستو یہاں پر گبن ہیفر سے لے کر چھوٹی ہیفر, میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں 40 سے 50 دانے موجود ہوتے ہیں. یہاں سے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ریڈ فریزین ٹاپ کوالٹی کا جانور. اور دوستوں اس کے ساتھ چھوٹی سی ریکویسٹ, ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا, شیئر ضرور کیجئے گا, یہی آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے ہمارے لیے. باقی یہاں سے اب آپ دیکھتے ہیں اور آپ ملیں گے دوستو, ٹھیک ہے, اویس بھائی سے ٹوٹل آپ کو دعا سلام بھی کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کو ریٹس اپڈیٹس بھی دیں گے. تو دوستو اس وقت موجود ہے, ٹھیک ہے جی, شہزاد بھائی سے دعا سلام کرتے ہیں انشاءاللہ, ٹوٹل ریٹس اپڈیٹس بھی آپ کو دیں گے. السلام علیکم شہزاد بھائی. السلام. سناؤ الحمدللہ, کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا کرم. سناؤ کیسے ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آج ماشاءاللہ اویس بھائی پہلے تو آلریڈی بتا چکے ہیں تقریباً 9 ماہ سے لے کر 9 ماہ سے لے کر گبن تک ہر قسم کی ہر ورائٹی, قسم کی نسل, ہر قسم کی کوالٹی یہاں پر ملے گی زبیر بھائی. اچھا اویس بھائی, ایک اور بنیادی چیز ہوتی ہے, ہمیں کافی بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے کارگو سہولت کے بارے میں, اور بالخصوص جو گبن ہیفرز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات میں بھی ہوتے ہیں کہ کیا کریں, ڈاکٹر سے پاس کروا لیں, ڈاکٹر ساتھ لے جائیں. اس معاملے میں آپ کیا زبیر بھائی پہلی بات کارگو اول پاکستان موجود ہے ماشاءاللہ, ابھی بھی لئیے سے لوگ آئے ہوئے میزبان, ان کو 9 جانور دیا ہے, 9 ان کو جانور, بھی کارگو کریں گے تھوڑی دیر بعد. اچھا دوسری بات آپ نے کہی گبن کی, جی جی جی, جو بھائی بھی یہاں ڈیرے پر آتے ہیں ہم اس کو یہی بات کہتے ہیں, گبن بچڑے جو ہم سے خریدتے ہیں ان کو بولتے ہیں 3 دن آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, 3 دن کا. تم گھر لے کے جاؤ, اپنے ڈاکٹر کو بلاؤ, ہمارا ڈاکٹر نہیں خود کا ڈاکٹر, اچھا بلاؤ. گبن نکل آئی تمہاری ہو گئی, خالی نکل آ گئی, مجھے واپس کر دو, تمہارے پیسے بھی واپس کر دوں گا, گاڑی کا کرایہ بھی واپس کروں گا, معذرت بھی کروں گا. آپ دوستو آپ خود دیکھیں جی, اس سے بڑی اور کیا گارنٹی ہو سکتی ہے. یعنی کہ مطمئن ہو کر آپ مال خریدیں. اور سب سے خود میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع اٹک میں اس وقت شہزاد ڈیری فارم ماشاءاللہ ایک بہت ہیوی نام ہے, اور بہت بڑا سیٹ اپ موجود ہے, اور بہت بڑا اس وقت ضلع اٹک کا یہ سب سے بڑا ڈیری فارم موجود ہے, جہاں ایٹ اے ٹائم میں نے کہا آپ کو ہر قسم کی ورائٹی ملے گی. تو اویس بھائی جی جی بتائیے جی, اسٹارٹنگ ماشاءاللہ پہلی یہ جو چھوٹی سے سٹارٹنگ کر لو زبیر ٹھیک بھائی. ہے, تو یہ ماشاءاللہ کتنی عمر سے کتنی عمر تک, کیا کمال کے یہ ماشاءاللہ. زبیر بھائی یہ چھوٹی فریزن میں آتی ہے, جی جی جی, یہ تقریباً 60 سے 8 مہینے کی ہے. 7 سے 8 مہینے کی جی دوستو, شوق کیجئے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریڈ فریزین بھی ہے, ہر قسم کا کوالٹی ملے گی زبیر بھائی.
हमारे वीडियो बहुत कम चढ़ती है। माशाल्लाह ऐसा ही है, जो लोग हमको जानते हैं ना, हर टाइम हमारे पास 30-40 जानवर मौजूद होते हैं। ऐसा ही है दोस्तों, ठीक है। बाकी अवैध भाई अगर ये छोटी लाट की तरफ आए तो इस लाट में अभी कितने जानवर टोटल, ये छोटी लाट का जिस तरह हिसाब जुबैर कर भाई रहे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जानवर है। हैं, यानी यहाँ से दोस्तों अगर यहाँ से ये सब 8 जानवर ये तकरीबन 8 जानवर हर है, किस्म की नस्ल, हर किस्म की क्वालिटी। 5 6 7 8 जानवर, जी ठीक है। 8 जानवर जुबैर भाई। चलिए अगर कोई भाई पूरी की पूरी लाट उठाता है तो उसके लिए वैस भाई आप क्या रेट कर देंगे? जुबैर भाई डिमांड शिमांड नहीं करेंगे, ठीक है, फाइनल बात करेंगे। ये मोबाइल की बातें होती है ना, मजा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही बात है, कर ऐसा ही है। जिस भाई को भी चाहिए 8 हो की 8, जी जी, डिमांड नहीं करेंगे, 1,65,000 के हिसाब से देंगे। थोड़ी बहुत कर लेंगे, जो भाई इतने दूर से आएगा लाजमी ठीक करेंगे। है। और अगर कोई भाई इनमें से चले वो मतलब है कि पसंद करता है, ठीक है, वो मुख्तलिफ रेट होंगे जुबैर भाई, रेट नीचे भी है ऊपर भी होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों नस्ल की आपको मुकम्मल गारंटी ये है। दिखाओ मेरे। तो दोस्तों ठीक है, ये जो 8 का अवैध भाई जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से अब आप देखें जेन्युइन मोनी माशाल्लाह, ये देखो जुबैर भाई, जेन्युइन मोनी, जेन्युइन मोनी जर्सी में। ये यहाँ से अब आप खुद देखें माशाल्लाह, ठीक है। ये नंबर 1 हो गई। इसके अलावा दूसरे नंबर वाली जुबैर भाई ये भी जर्सी में। जर्सी शौक ये भी कीजिए देखो। दोस्तों, ठीक है। यहाँ से देखिए आगे जर्सी ये फ्रीजियन, जर्सी फ्रीजन में क्रॉस आ जाती है जुबैर भाई। यहाँ से अब आप खुद देखें माशाल्लाह, दिखाओ। ठीक है। आगे दोस्तों रेड फ्रीजन के बहुत डिमांड आ रही है जुबैर भाई, रेड फ्रीजन ये तो देखो। दोस्तों रेड फ्रीजन के शौक भी कीजिए, ठीक है। साथ साथ आपको ये शहजाद छोटी फ्रीजन में, ये फ्रीजन देख सकते हैं दोस्तों, ठीक हो गया। ये भी रेड फ्रीजन में जुबैर भाई। कमाल दोस्तों, नेक्स्ट भी रेड फ्रीजियन है, ठीक है। ये देखिए ये इसके बाद जुबैर भाई इंग्लिश डच में आ जाती है ये वाली, कमाल दोस्तों, कमाल का जानवर माशाल्लाह, टॉप ऑफ द पीक। ये ये देखें इंग्लिश डच में आ अब जाती है। दोस्तों यहाँ से नस्लें अपना आप बताती हैं। नेक्स्ट बताइएगा ये फ्रीजन में आ जाती है जुबैर भाई, ये देखो। चलो दोस्तों, इसमें जर्सी का क्रॉस भी है, बड़ा बेहतरीन माशाल्लाह, देख सकते हैं। मोटी आंखें, बिल्कुल जुबैर छोटे भाई कान। ये दिखाओ, इंग्लिश इसको इंग्लिश बोलते हैं ये जुबैर भाई, दोस्तों, नस्ल इसको बोलते हैं। ये देखिए अब इंग्लिश टच, यहाँ से आप देख सकते हैं जी। स्टॉक कीजिए जी, अब आप खुद यहाँ से वैरायटी शहजाद में 9 बन जाती है, ठीक हो गया। बन जाती है तो 1.65 में कुछ प्यार मोहब्बत थोड़ी बहुत हो जाएगी जुबैर भाई, ज्यादा नहीं हो सकती है, थोड़ा बहुत होंगे। यानी नस्ल और क्वालिटी पर डिपेंड है। जुबैर भाई ऐसे तो आपको 1,40 1,30 के भी बाहर से मिल जाएंगे, ये क्वालिटी नहीं होगी, ये बात ये है नस्ल की डिमांड होता है। दोस्तों। असल चीज इसका शक्ल देखो, इसका चेहरा दिखाओ मेरा भाई, ये देखो। ये दोस्तों यहाँ से आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है दोस्तों, असल में क्वालिटी और नस्ल बड़ी चीज होती है, ठीक हो गया दोस्तों। आपको HF फ्रीजियन और फ्रीजियन क्रॉस के दोस्तों यहाँ पर माशाल्लाह अच्छे जानवर मिलेंगे, ठीक है। आगे जर्सी फ्रीजियन क्रॉस में भी है, बेहतरीन ब्रीड है, ठीक है। माउंट विलियन दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, आगे जर्सी फ्रीजियन है साथ ही दोस्तों, ठीक है। आगे फिर फ्रीजियन क्रॉस का बेहतरीन जानवर माशाल्लाह, टॉप ऑफ द पीक, पुट्ठे, हाइट, लेंथ। और यहाँ से दोस्तों फ्रीजियन देख सकते हैं, ये तकरीबन 6 दाने बन गए। तो अगर इनकी उम्र की तरफ आए शहजाद भाई, तो क्या उम्र है? भाई ये 6 जानवर जो है, इनकी उम्र तकरीबन 13 से 14 महीने। 14 महीने। अगर 6 की 6 कोई बिलफर्ज कोई भाई उठाता है, जुबैर भाई ये 6 की 6 जो भाई मिलेगा, डिमांड शिमांड नहीं करेंगे, 2,20,000 हिसाब से देंगे। 2,20,000 जी जी, अलग से रेट अलग से फिर अलग डिमांड होगी, ठीक है। किसी से बढ़ेगी किसी से थोड़ी होगी। बिल्कुल, फिर भी कुछ चले फाइनल कुछ थोड़ी थोड़ा बहुत कर लेंगे जुबैर भाई, लाजमी करेंगे, थोड़ा बहुत प्यार हो जाएगा, हो सकता है दोस्तों। इसमें थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत हो जाएगा, लेकिन असल चीज आप देखें यहाँ से माशाल्लाह नस्लें चेक ये कीजिए। जुबैर भाई आज जानवर पंजाब से पहुंचे, आज ही पहुंचे। ये हाँ, ये अभी नहीं पानी शानी पियेंगे, घास शास खाएंगे, फिर ये आपको मालूम पड़ जाएंगे ये कितनी क्वालिटी वाले हैं। दोस्तों यहाँ से अब आप खुद चेक कीजिए, एक एक जानवर आपको तसल्ली के साथ इसीलिए चेक करवाया जा रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन दोस्तों क्वालिटी चेक कीजिए। यहाँ से अभी जर्सी फ्रीजियन हर किस्म का माशाल्लाह वैरायटी आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कार्गो सहूलत का कोई इशू भी नहीं है, कार्गो सहूलत आपको ऑल पाकिस्तान शहजाद भाई दोस्तों प्रोवाइड करवा। अच्छा, बाकी अवैध भाई गुले शुले काले जुबैर भाई दिखाओ, 4 गुले होंगे। ये दोस्तों गारंटी है की बीमारी होगी जुबैर भाई, ये दमंडी नहीं है, आपके साथ 2 का फर्क हो जाएगा। दोस्तों एक बात बताता चाहूँ, फार्म के ऊपर आने का सबसे बड़ा आपको फायदा यही होगा, अगर 4-5 रेट ऊपर नीचे भी होता है, चीज आपको अच्छी मिलेगी,
जानवर दोस्तों आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। बाकी हर चीज की मुकम्मल गारंटी है, सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जानवर दिखाए जाए। ओवरऑल तमाम जानवर, वैसे भी शहजाद भी आप खरीदने से पहले भी तो चेक करते हैं ना मुकम्मल, बिल्कुल कर दे, एक एक चीज चेक करके लेके आते हैं, खरीदते हैं। जी लाजमी। लेकिन वीडियो का मकसद दोस्तों ये होता है कि आप खुद भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं माशाल्लाह बड़ी हीफर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट दोस्तों आपको माउंट विलियन, ठीक है, और फ्रीजियन और अच्छा फ्रीजियन के बेहतरीन जानवर, यानी कि सेमिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार ब्रीड है। इंग्लिश यहाँ से आप देख सकते हैं माशाल्लाह देखो तो कमाल का दोस्तों जानवर है। यहाँ से आप जेन्युइन मोनियस, ये चीज, और चारों के चारों दोस्तों जेन्युइन मोनी, जेन्युइन मोनियस, यहाँ से देखें जी चारों के चारों। अच्छा अवैध भाई, अगर इनकी उम्र की तरफ आए तो कितनी उम्र है? सुबेर भाई ये बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। ये तकरीबन 18-19 महीने की है, सेमिनेशन के लिए ओके है, बिल्कुल तैयार है। सुबेर भाई ये हीट में आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, इसको टीका रखा। दोस्तों बिल्कुल तैयार ब्रीडें हैं, ठीक है। जेन्युइन मोनी ब्रीडों की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो इस वक्त माशाल्लाह शौक कीजिए, ठीक है। जेन्युइन मोनी, कलर, प्रिंट, आउट क्लास, आगे क्वालिटी आपके सामने, गुले, हर चीज की गारंटी है माशाल्लाह। आप खुद देख सकते हैं तमाम ब्रीडें यहाँ से आपको चेक भी करवाई जा रही हैं, यानी कि नस्लों और क्वालिटियों पे नो कंप्रोमाइज, ठीक है। यहाँ से अब ये देखें जी कमाल का जानवर दोस्तों, बिल्कुल बेहतरीन जेन्युइन मोनी ब्रीड है जी, शौक कीजिए। जबरदस्त पीस दोस्तों माशाल्लाह, ये चीज है, यानी कि नस्लों पे और क्वालिटियों पे नो कंप्रोमाइज। यहाँ शहजाद भाई बिल्कुल तैयार है, सेमिनेशन के लिए भी ओके है, नस्ल पे भी नो कंप्रोमाइज। डिमांड इनकी क्या करते हैं? चारों की सुबेर अगर भाई कोई बिल डिमांड पर नहीं करेंगे, फाइनल बात करेंगे, एक ही बात होगी, ये चारों की चाह, और जो बंदा भी खरीदेगा जी जी डिमांड शिमांड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। 2,95,000 हिसाब से देंगे। दोस्तों 2,95,000 रुपए, फिर भी शहजाद भाई कुछ प्यार मोहब्बत लगा कीजिएगा, कर लेंगे जुबेर भाई, ज्यादा नहीं हो सकती है। कुछ थोड़ी ये बहुत। नस्ल दे जुबेर भाई, ऐसे लोग पंजाब में 5-5 लाख डिमांड करते हैं। दोस्तों नस्ल आपके सामने है, ठीक है। 2,95, कुछ ना कुछ इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है। आपके साथ खसूसी कुछ ना कुछ, आप फार्म के ऊपर आए तो फिर अवैध भाई कुछ ना थोड़ी कुछ बहुत कर लेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको दिखाते हैं माशाल्लाह कंफर्म डॉक्टर पास नहीं गबन, डॉक्टर पास ये ये माशाल्लाह ये चीज दोस्तों, ठीक है। ये आगे आपको चेक करवाते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और बताता चलो दोस्तों, फुल जंबो साइज ब्रीड रेड फ्रीजियन में, ठीक है। अगर कितने महीने की गबन है जी? 3 महीने की गबन है, 3 महीने की गारंटी के साथ 3 महीने की गबन देंगे सर। दोस्तों, गारंटी के साथ चेक करवाएं, 3 माह की कंफर्म गबन है, ठीक है। और अगर दांतों की तरफ आए, मुंह से कितनी है? 2 दांत है जुबेर भाई। दोस्तों 2 दांत, लंबी ब्रीडिंग के लिए बेस्ट जानवर। यहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगर आपको यहाँ से चेक करवा दे, माशाल्लाह क्या बात। जुबेर भाई दूसरी बात, जो बंदा भी ये खरीदेगा ना, जी जी, वो घर लेके जाए, डॉक्टर के पास कराए, फिर पैसे मुझे दे दो, फिर पैसे दे। फिर पैसे दे दो। दोस्तों और क्या चाहिए, हाँ। ठीक है। अब इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं आपको शहजाद भाई, आप आए, खरीद ले, घर लेके तसल्ली के साथ चेक करवा के आप पेमेंट करें, तो इससे बड़ी और क्या गारंटी हो सकती है। कार्गो सूरत आल पाकिस्तान है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप आएं, यहाँ पर कॉल एंड व्हाट्सअप नंबर भी ऊपर शो हो रहा है, विजिट करें, तसल्ली करके दोस्तों माल खरीदें। आपको जो क्वालिटी, जो नस्ल चाहिए यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। इसका जुबेर भाई डिमांड करे तो 6 लाख रुपए है, 6 लाख डिमांड है, डिमांड शिमांड नहीं करेंगे जुबेर भाई। जी जी। किसी भाई को भी चाहिए 5,05,000 की देंगे जुबेर भाई। दोस्तों 5,05,000, कुछ ना कुछ इसमें खैर कंसेशन आपको शहजाद भाई कर रेड देंगे। फ्रीजन में आती है जुबेर भाई, ये रंग, ये नस्ल बहुत कम मिलते हैं। यहाँ से आप चीज देखें, दिखाओ थोड़ा। ये दोस्तों आप ये यहाँ इंशाल्लाह जब तैयार हो जाती है 10 लाख की गां बनेगी। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है आपके सामने, बेहतरीन ब्रीड। ये 2 जुबेर भाई, एक ये वाली, एक वो वाली, 2 जेन्युइन मोनी है। जेन्युइन मोनी दोस्तों, ये ठीक जिस है। फार्म से मैंने खरीदी हुई ना जुबेर भाई, जी जी जी, उसने कहा 40-40 दिन की मैंने टीका लगाया हुआ है। टर्मिनेट करवा जी दिया, जी, मगर मैं गबन की गारंटी नहीं दे सकता हूँ जुबेर भाई। खाली डिमांड, मैं खाली दूंगा, अगले बंदे की अपनी नसीब है, किस्मत की बात है किस्मत की बात है। दोस्तों। 40 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 40-40 40, इसके भी और सामने वाली की भी, जी, ठीक जी, है। जुबेर भाई। यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आपसे डिमांड जो होगी वो होगी दोस्तों खाली जानवर की, खाली ठीक है। जानवर की। अवैध भाई खाली जानवर की क्या डिमांड होगी? जुबेर भाई इस वाली की डिमांड शिमांड नहीं करेंगे, जी जी, ये फाइनल देंगे 2,90,000 की, 290 में ये फाइनल वाली। दोस्तों, और दूसरी दिखाओ। 290 में फाइनल हो जाएगी, ठीक है। आगे आपकी किस्मत है। और ये इसके बाद
یہ گلے دکھاؤ زبیر بھائی، یہ انشاءاللہ جو لباس اس کا ہے نا یہ یہ دوستو لازمی گبن ہوں گے. یہ دکھاؤ، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کمال کے دوستو. اب آپ خود یہ یہاں سے منہ چیک سے کریں. دان سے کھیری ہے زبیر بھائی، کھیری ہے ابھی کھیری ہے. ماشاء 40 دن ہو گیا اس نے ٹیکا لگائے ہوا ہے. اللہ دوستو. اب دکھاؤ، یہ جینین مونی ہے یہ یہاں سر. سے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ دوستو کمال. اب یہاں سے دوستو ماشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں بہترین بریڈ، ٹھیک ہے، کچی کھیری. اگر اس کی ڈیمانڈ کی طرف آئیں زبیر بھائی اگر یہ 2 مہینے کی گبن ہوتی جی جی تو اس کا میں 6 لاکھ ڈیمانڈ کرتا، ٹھیک ہو گیا. مگر ابھی میں خالی کا پرائس کے اوپر یہ دوں گا. خالی ڈیمانڈ شیمانڈ نہیں کریں گے زبیر بھائی. ٹھیک ہو جس گیا. بھائی کو بھی چاہیے 3,85,000 کا دوں گا زبیر بھائی. تھوڑی بہت تھوڑی بہت لچک کر لیں گے دوستو زبیر بھائی. 385 ہے اور خالی بچڑی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. کے اگر یہ 40 دن ہو چکے ہیں 40 دن دونوں کی ہوئی زبیر بھائی. سنتے اگر 385 اور دوستو اگر یہ سبھی نیٹ ہوئی تو آرام سے دوستو 5 ساڑھے 5 کا جانور ہے، آرام سے 5.5 لاکھ. لیکن وہ آپ کی حاجت قسمت ہے. ٹھیک ہے، تو باقی شوق آج کیجئے گا، بہترین شوق. ٹھیک ہو گیا. تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جی پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے، اور ابھی یہاں پر بھی ماشاءاللہ مزید کام ہونا باقی ہے. تو انشاءاللہ جلدی آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھائی جائے گی مکمل سیٹ اپ کے ساتھ. تو یہ سٹارٹنگ ہے جی، دیکھ سکتے ہیں کال اینڈ واٹس اپ نمبر ٹھیک ہے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے، دونوں بھائیوں کے نمبر بھی موجود ہیں، اینی ٹائم آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کا جانور، ہر قسم کی بریڈ دوستو. ٹھیک ہے، کال اینڈ واٹس اپ نمبر، لوکیشن وائز بھی دوستو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضلع اٹک، گوندل، دلاور آباد. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ شہزاد بھائی، مہربانی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حامی و ناصر دوستو. پاکستان زندہ باد.